करना है 6/2। अब हम लेंगे 6 टॉफी। 1 2 3 4 5 6। अब हम इन टॉफीज को इमेजिनरी एंगल्स को देंगे। एक अंकल के पास 3 टॉफीज गए, इसलिए आंसर 3। नेक्स्ट 12/3। अब हम लेंगे 12 टॉफीज। अब इनको 3 अंकल्स को देना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट 8/4। 8 टॉफीज लेंगे। अब इनको 4 अंकल को देंगे। एक अंकल के पास 2 गए, इसलिए आंसर 2।